Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okay, we go to exercise 4. This time I want to show you how to calculate pH of buffer solution when you added small amount of strong acid or strong base. So the way of calculation is slightly different from the previous, but you still use Henderson-Hasselbalch equation. Alright, look at the question. A buffer solution prepared by mixing 400 ml 1.5 molar ammonium chloride with 600 ml 0.1 molar ammonia. Calculate the pH of the buffer. Okay, no need to analyze either this is buffer or not, because it already stated for you this is buffer solution. Okay, this is your salt, this is your weak base. Since it mix up with weak base, this buffer is basic buffer. So Henderson-Hasselbalch that you must use is POH. But for this time, you cannot totally include the value given in the question in your formula, because this molarity is just referred to 600 ml and this molarity is just referred to 400 ml. But basic buffer solution is the mixture between 400 and 600 ml. That's why you will produce the new molarity for the salt and weak base. Thus, you have to find me the new molarity with the new volume total. How? Okay, first step, you have to find the mole of the salt first. Mole NH4Cl, you must use mv over 1000. The formula molarity is 1.5 400 over 1000, and you get 0.6 mole. And mole ammonia is also use the formula mv over 1000, 0.1600 over 1000, and you get 0.06 mole. Okay, you must use this step because you are mixing these two species in different volume. So to get the molarity NH4Cl, okay, new yang baru, which is 0.6 over volume total, 0.6 over 400 plus 600 exponent negative 3, because to convert into liter will become 0.6 molar. Concentration ammonia new is 0.06 over volume total, 0.06 over 400 plus 600 exponent negative 3 will become 0.06 molar. After you get the new molarity for salt and base, baru you proceed dengan calculate pH of the buffer, iaitu basic buffer, using Henderson-Hasselbalch equation. POH equals to PKB plus log salt, concentration salt over concentration weak base. Must use this formula. Okay, P negative log KB 1.8 exponent negative 5 plus log concentration NH4Cl yang baru 0.6 over 0.06, and then you settle down and you get 5.745. The question asks you about
pH. So pH equals to 14 tolak pOH. 14 tolak 5.745, and you get 8.26. This is a pH of the buffer. Okay, ingat kalau ada volume yang berbeza antara acid dan base, antara salt dan dia punya conjugate, make sure you carilah molarity yang baru. Baru you proceed dengan Henderson-Hasselbalch equation. Okay, now for question number 2, calculate the pH of the buffer solution after the addition. Okay, we want to focus number A first. When you added 1 ml 0.15 molar sodium hydroxide. Okay, as we know, sodium hydroxide is strong base. So we want to calculate the pH after you added small amount strong base. From the theory, okay, we said that the pH of the buffer will remain or little amount small changes, okay, if you added small amount strong base. Okay, but now we want to prove either the buffer solution can remain or not its pH. Okay, so if you get this type of the question, the first step, you must use ICF table. Okay, before this you belajar tentang ICE table untuk penggunaan weak acid ataupun weak base. Kemudian you belajar tentang if table untuk penggunaan strong acid ataupun strong base. Okay, but now you belajar tentang ICF table. ICF table untuk buffer added. Okay, so di sini kalau if table you need molarity, ICE table you need molarity, but ICF unit dia mesti mole. Okay, alright. Before kita nak buat ICF table, kita kena tahu dulu konsep reaction mana yang diperlukan. Okay, bayangkan this is your beaker. Okay, untuk A. Now, I want to you write at equilibrium. At equilibrium, your buffer, what's the species involved? As I teach you for the previous lesson, okay, ammonium chloride dengan ammonia. Okay, ammonia still present. Okay, in your solution with H2O. Okay, your ammonium NH4+ also still ada bersama OH minus. Ini at equilibrium. Ini maksudnya at equilibrium bermaksud spesies yang tinggal at the end of the mixture apabila salt ini bercampur dengan ammonia. Okay, so this case, recall balik, kita masukkan for question here, kita masukkan strong base. So bermaksud kalau saya masukkan strong base iaitu NaOH, sebelum ni saya pernah ajar apa simbol untuk strong base. Enough kita tulis OH minus. So this OH minus akan mencari spesies yang berbeza sifat daripadanya. Okay, so kita kena analyze. Ini adalah base, right? Ini adalah conjugate acid, bersifat acid, dan ini adalah bersifat base. So this OH
akan react tak dengan this species? Yes, sebab ini bersifat acid, yang ni bersifat base. Adakah dia akan react dengan this NH3? No, because this is sifat base. Ini pun bersifat base. So dia tak akan react. Dia akan cari spesies yang bersifat berbeza daripada dirinya. So dia akan pilih NH4+. So di sinilah equation yang kita perlukan, iaitu when OH minus added, OH minus ini datangnya daripada NaOH. Okay, dia akan memilih NH4+, react dengan NH4+, to produce. So kalau ini bersifat base, dia akan accept proton menjadi H2O. Yang ini akan jadi proton, ini akan jadi proton acceptor, dan ini akan jadi proton donor. So loss 1H will become NH3. So all the phase is aqueous except your H2O. This is equation that you needed to write. And then barulah bawah ni you buat ICF. I stand for initial, C stand for changes, F stand for final. All the unit must be in unit mole. So kalau guna ICF mesti unit mole. I stable saja unit molarity. Okay, so initial mole strong base kamu adalah merujuk kepada NaOH. Seperti saya kata, OH minus ini merujuk kepada NaOH. So mole NaOH akan sama dengan mole OH minus. So macam mana nak cari mole NaOH? Yes, dengan cara mole NaOH akan sama dengan mole OH minus equals to mv over 1000, which is molarity-nya 0.15. Yang inilah Alright. Darab dengan volume dia 1.0 over 1000 become 1.5 eksponen negatif 4. So masukkan dalam table kamu. Okay, what's the initial concentration for NH4+? Okay, di sini NH4+ merujuk kepada your salt. Okay, kenapa kita kena ambil daripada salt? Okay, di sini awak kena ingat balik saya pernah cerita NH4+, kalau kita dissociate kalau kita dissociate NH4Cl, kita akan dapat NH4+ dan Cl-. Kalau kita dissociate ammonia also, kita akan dapat NH4+ NOH-. Nampak spesies yang sama? So sekarang concentration NH4+ ini nak merujuk kepada salt ke your base? Kita bergantung kepada siapa yang lebih tinggi dissociation. Di sini kita nampak your salt 100% dissociate. So that means molarity-nya lebih banyak untuk NH4+. While NH3 dissociate hanyalah partially dissociate. So that means concentration NH4+ yang dihasilkan adalah lebih rendah. So di sini penyumbang terbesar ion NH4+ adalah merujuk kepada NH4Cl, your salt. That's why lah concentration NH4+ di sini, di sini kena rujuk kepada concentration the salt. Concentration the salt yang baru, bukan yang sebelum dia campur. Yang baru itu bermaksud yang dah dicampur. So kita kena ambil nilai ini. Sorry,
bukan ambil molarity. Okey, kita ambil mol yang ini. So kita akan tulis 0.6. Jangan ambil molarity, kita kena ambil mol. Okey, untuk H2O tidak terlibat. Okey, untuk amonia, amonia ini kita ambil daripada mol base. Yang mana mol base adalah yang ini, 0.06. Okey, mol dia mol tetaplah okey. Alright. Ingat, semua ion yang di sini yang conjugate ini adalah datangnya daripada the salt. So hanya rujuk data the salt. Okey, kalau yang ini base, weak base, tengok pada weak base sajalah. Okey, changes. Changes di sini kita takkan tulis X. Okey, tak macam I-stable. I-stable kita tulis X untuk row change. But untuk ICF table, untuk row change, kita kena masukkan nilai yang paling kecil, nilai limiting reactant. So, antara these two reactant pertama dan reactant kedua, you comparekan nilai inertial pada reactant 1 dan reactant 2. Siapa yang lebih kecil? 1.5. So, nilai itulah dipanggil nilai limiting reactant. So, kita letak 1.5 eksponen negatif 4. Ini pun 1.5 eksponen negatif 4. Dan di sini pun 1.5 eksponen negatif 4. Kita masukkan nilai yang kecil untuk semua spesies. Okey, kemudian baru masukkan simbol untuk negatif ataupun positif. Since ini adalah reactant, kita letak negatif. Ini pun reactant, letak negatif. Dan ini adalah produk, kita letak positif. Reactant negatif because they reduce concentration. Produk kita letak positif, bermaksud bertambah concentration. Okey, bertambah mol, bertambah concentration. So di sini bila you nampak 1.5, kita tahu final adalah I tolak C. I tolak C. So initially 1.5, tolak change 1.5, bermaksud kosong lah. Yang ini you tekan calculator, you akan dapat 0.5998. Right? Di sini you tekan kalkulator, tambah, you akan dapat 0.06015. Right? Normally, benda yang kita tambah, kita editkan tadi adalah OH minus. Normally, nilai OH minus akan habis at the end of the reaction. Kenapa? Sebab you edit hanyalah small amount. Bila small amount, dia lah limiting reactant. At the end, dia dah completely consumed. Okay? After you settle your ice table, what you should do? Okay? You kena cari dulu, you kena cari concentration. Okay? Concentration yang mana? Okay, concentration untuk yang ini dan yang ini. Macam mana nak cari concentration ini? Okay, you ada mol kan? Nak cari concentration, that means mol per volume total. So you akan cari concentration NH4 plus, iaitu mol per volume total, sama juga dengan concentration NH3. Dia akan cari mol per volume total. Okey, berapa mol untuk NH4 plus? 0.59985 over volume total. That means volume untuk NH4 plus adalah 400
volume NH3 adalah 600. Ini adalah volume buffer. Volume semua ni dia added dengan OH tambah lagi volume added adalah 1.0 dan tukarlah menjadi liter, and you get 0.59925. Okay, how about NH3? Mol dia adalah 0.06015 over volume total. Bermaksud volume buffer 400, okay, tambah 600 tambah dengan kamu edit. Berapa kamu edit base tadi? 1.0. Ditukar menjadi liter, and you get 0.06009. This is concentration. The question asks you to calculate the pH. Thus, nak cari pH ke pOH? You cari pOH dulu, because you added kepada buffer, basic buffer. Kalau basic buffer, that means kena guna pOH, PKB plus log NH4 plus over NH3. Okay, kenapa saya tulis NH4 plus? Nak tulis NH4Cl pun boleh, sebab kita tahu yang saya pernah cerita tadi, NH4 plus ini adalah merujuk kepada data daripada salt. That's why masa formula kita boleh tulis conjugate ataupun salt. So P negative log KB 1 exponent negative 5 plus log concentration ammonium yang ini, okay, 0.59925 over 0.6009. You get 5.744. Since the question asks you about pH, that means 14 tolak pOH, 14 tolak 5.744 will become 8.26. This is pH buffer after you added small amount of base. Berbeza tak dengan yang ni? Ini adalah pH buffer yang tak added. Yang ni tak added dengan basic buffer, dengan strong base. Yang ni added dengan strong base. Ada beza tak? Yes, tak ada beza. Kalau ada pun small amount changes sahaja. So ini dipanggil basic buffer. Buffer itu resist to the changes of pH when small amount of strong base is added. Okay. Okay, now we go to the next question. 1B, 2B added 0.011 molar HCl. For now, you want to add small amount strong acid. Okay, as usual, if you want to add small amount of strong acid, you have to find for me the final equilibrium in your beaker. Okay, imagine in your beaker. Okay, what at equilibrium, what the species remain in your beaker? The answer is NH3 with H2O. Okay, reversible NH plus NOH minus. Okay, as we know, NH4Cl no more because 100%
dissociate. So this ion exists, and also this is partially dissociate. That's why this masih ada, and these two species masih ada. That's why I write NH3 plus H2O. Ammonium here is a similar ion. Okay, but tulis sekali sahaja. Okay, NOH minus. Cl ini masih wujud, but dia tak involve. That's why saya tak tulis. Okay, for now, you nak editkan HCl. You nak editkan HCl. It's a strong acid. Simbol untuk HCl kalau strong acid saya ajar adalah H+. So kalau di sini dia adalah bersifat acid, so dia akan memilih spesies yang bersifat base. Ini adalah base, ini adalah conjugate acid, dan ini adalah base. So dia akan memilih yang ini ke? Tak, sebab sifatnya adalah sama. Kalau dia memilih yang ini menjadi water. Kita tak perlu nak cari dia punya pH. Alright, so dia akan memilih this NH3, yes. Sebab ini bersifat base. So kalau dia consume yang ini, dia memilih this species. Itulah equation yang kita perlu tulis. Okay. And sorry, kita starting dengan H+ lah. H+ consume NH3 to produce. Okay, since dia adalah acid, ini adalah base, so dia akan accept proton menjadi NH4+. All the species is aqueous. Okay, so macam biasa kalau nak cari pH, untuk kita cari pH buffer, selepas kita edit kan strong acid or strong base, kita kena buat ICF table. Bila buat ICF table, starting dengan this equation, bawah baru kita masukkan row I, C dan F. What mean by I? Initial. C is for change. F stand for final. ICF, that means unit dia mesti mole only. Okay, now we want to add the initial value for H+. Okay, as we know, H+ here is come from your HCl. So, if you want to find the mole of H+, you have to find the mole of HCl. Okay. Mole HCl is equals to mole H+, which is MV over 1000. Molarity is 0.011 multiplied by 1.0 from this data, right? Okay, over 1000, and you will get the volume, the mole is 1.1, exponent -5. This value insert in your table, 1.1 exponent -5. How about molarity for this NH3? You get the mole for NH3 from here, this value. Okay, this value is referred to the initial mole of ammonia. So you write 0.06 here. How about NH4+ here? As I told before, NH4+ is come from your salt, because your salt is 100% dissociate. So it produce more NH4+ compared to NH3 only partially dissociate. So it produce NH4+ in slightly amount only. So this NH4+ data is come from your salt, which is this is the mole of your NH4+ inertial. So write this value in your table. Change
no need to write the X. Okay, as I told before, for ICF table, you have to include the value for row change. For row C is the value of limiting reactant. Compare the value for reactant 1 and reactant 2 for initial. These two value, which one is the last value? Here, so you masukkan 1.1 eksponen negatif 5, 1.1 eksponen negatif 5 dan 1.1 eksponen negatif 5. Use the same value. Okay, sama macam sebelum lah kita buat X, X dan X kan. Tetapi di sini kita akan masukkan nilai limiting reactant untuk ICF table. Okay, ambil saja nilai yang kecil, itulah limiting reactant kita. So, untuk reactant kita letak simbol negatif, negatif dan produk adalah positif. Bukan value itu bernilai negatif tetapi hanya menunjukkan concentration ataupun mole untuk reaktan akan berkurang, mole ataupun concentration untuk produk akan bertambah. That's the means by design. So after that, you nak dapatkan final adalah I tolak C. Okay, initial tolak change. So yang ini akan dapat kosong lah. 1.1 tolak 1.1 dapat kosong terus. Okay, yang ini you tekan calculator 0.06 tolak 1.1, you'll get 0.059989. Yang ni you tekan calculator 0.6 plus 1.1 eksponen negatif 5, you'll get 0.60011. Okay, kita check balik, betul tak ini limiting reactant? Betul lah, H+. Normally, apa yang kita edit itulah limiting reactant dan finalnya mesti nilainya kosong. Nilai untuk yang kita edit. Okay, sama ada edit strong acid ataupun strong base. So, after you settle the ICF table, you have to calculate the molarity for this mole and this mole. Okay, molarity NH3 goes to mole over volume, total concentration NH4 plus goes to mole over volume total. Mole is 0.059989 over volume buffer plus volume added, which is 1.0. Tukar jadi liter and you get the value 599,411. Okay, NH4 0.600011 over volume buffer 400 tambah 600 tambah dengan volume added iaitu 1.0, kemudian tukar menjadi liter and you get 0.0 0.55929. Okey, di sini kita terbalik Ini adalah untuk NH3, di sini adalah untuk NH4 plus. Terbalik. Okay, so di sini adalah nilainya adalah 0.599. Di sinilah ini NH3 di sini. Okay, terbalikkan saja. Okay, untuk NH4 plus 0.60011. Di sini akan 0.059989. Right? Okay. Kemudian
kita nak cari pH. Okay, since ini adalah basic buffer, that means kita kena guna Henderson-Hasselbalch equation. Okay, kalau nak guna Henderson-Hasselbalch equation, ini adalah untuk basic. Kalau basic kita kena guna POH, alright? PKB plus log NH4 plus over NH3. Okay, kalau nak tulis concentration garam pun boleh, tak ada masalah. Okay, sebab kita tahu NH4 plus ini datangnya daripada garam. P negative log KB 1.8 exponent negative 5 plus log concentration NH4 plus 0.599411, okay, over 0.0599929. Tekan calculator and you get the value is 5.74. Okay, the question asks you about pH, not POH. Okay, kenapa kita cari POH di sini? Sebab ini adalah untuk basic buffer. So, kalau kita dah guna Henderson untuk POH, soalan tanya pH, mudah saja 14 tolak dengan POH. Okay, 14 tolak 5.74 and you get 8.26. Okay, this is your pH after you added strong acid. This is pH before added strong acid. Adakah sama? Yes, sama. Even you added or not, still pH itu remain constant. This is tally what the definition for buffer solution. Okay, buffer solution is say the pH of the buffer is resist when small amount acid or base added to it. Okay.